बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आप सबकी खिदमत में मेरा अस्सलाम वालेकुम और वेलकम हो गया आपको हमारे चैनल औराक पर। कससुल अंबिया के सिलसिले में आज हम लेंगे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को। और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से पहले मैं अस्हाबे ईका का ज़िक्र करना चाहूँगी, क्योंकि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम जो हैं उनका दौर जो है वो या उनको जो हुक्म अल्लाह था वो अस्हाबे ईका को राह रास्त पे लाने के लिए था। तो आइए बात को शुरू करते हैं। असहाब ईका का जो दौर मिलता है हमें वो 3000 क़ब्ल मसीह मिलता है, और ये बहर कुल्ज़ुम के मशरिक़ी किनारे में अरब के शुमाल मग़रिब में एक मदियन नामी शहर था, जो उस ज़माने में काफ़ी बेहतर हालात में मॉडर्न किस्म का शहर था। उस शहर के एक कबायली इलाके में, या ये कह लें कि बदवी इलाके में ये लोग आबाद थे, जिन्हें अस्हाब ईका कहा जाता है। ईका कहते हैं बेसिकली घने दरख्त को। तो ये लोग जो है वो एक घने दरख्त की इबादत किया करते थे, जिसकी वजह से इनको ईका के नाम से, अस्हाब ईका के नाम से बुलाया जाता है। इनके बारे में अगर मैं रिवायत करूँ तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तीसरी बीवी कबूरा के बेटे मदियन से इनकी नस्ल चल रही है, और इनको इसीलिए बनी कबूरा भी कहा जाता है। और ये लोग अपने सौतेले भाई यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बराबर में हिजाज़ के शुमाली इलाकों में जाकर आबाद हो गए थे। और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि इनका जो ज़माना था वो कौमे लूत जिस वक़्त फ़साद मचा रही थी इलाकों में सदूर और अमूरा के, तो वही वक़्त इनका था, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले का इनका दौर था। यानी अगर हम इनके बारे में यूँ कहें कि वैसे तो ये अहले मदाइन थे, लेकिन मज़हब के हिसाब से या दूसरा नाम इनका जो था वो अहले इक्का भी था। अस्हाब इक्का कहेंगे हम, अस्हाब इक्का भी था। इनका जो इलाका था वो बेहतरीन आबो-हवा से मुज़य्यन था अल्लाह की रहमत से। और अगर कोई शख़्स बाहर खड़े होके देखे तो उसे ऐसा महसूस होगा कि जैसे घने जंगलों में घने बड़े-बड़े दरख्त हैं, जिनका ये इस तरह का कुछ असर देता था इनका इलाका। और हर कोई जो है वो एक अच्छे दरख्तों का, बागों का मालिक था, लेकिन इनका जो पेशा था वो तिजारत था। और अल्लाह का बड़ा करम था, बड़ी फरावानी थी इनके यहाँ दौलत की, मगर इस फरावानी के साथ-साथ ये लोग गुरूर और गफ़लत में भी डूबे हुए थे। दौलत का नाजायज़ इस्तेमाल करते थे, काफ़िलों को लूट लेते थे, जो काफ़िले वहाँ से गुज़रते थे उनको लूटना, और उनसे कभी-कभी तो गुंडा टैक्स, बल्कि अक्सर गुंडा टैक्स वसूल किया करते थे उनसे। और इस तरह से बहुत सारी ना सिर्फ़ हुकूक अल्लाह की पामाली, बल्कि हुकूकुल इबाद की भी पामाली करते थे, और किसी भी किस्म के कुफ्र व शिर्क से पीछे नहीं थे। दरख्तों की पूजा इनका बुनियादी वो था, घने दरख्त की पूजा करना, यानी दरख्त के पुजारी थे ये लोग। कहा ये जाता है कि हिंद, फ़ारस, ईरान और यमन से काफ़िलों को जब शाम और रोम की तरफ जाना होता था तो मदाइन से गुज़रना लाज़मी होता था। तो ये लोग मदाइन से उनको गुज़रने से पहले उनसे टैक्स वसूल करते थे, बल्कि ये भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि ये पहले लोग थे जिन्होंने टैक्स की, या ये कहें कि रस्ते की टैक्स की बुनियाद रखी। और इस पे ही बस नहीं करते थे, बल्कि ये करते थे कि जब उनकी हवस दौलत की इतनी ज़्यादा थी इन टैक्सेस के बावजूद भी, कि वो अक्सर करके उन काफ़िलों पे हमला कर लिया करते थे। कभी तो जबरन काफ़ी माल उनसे छीन लिया करते थे, कभी कुछ परसेंटेज उस माल की छीन लिया करते थे, और इसके बगैर वो काफ़िले वहाँ से रवाना नहीं हो सकते थे। एक और भी बात जो बहुत ज़्यादा अहम है, वो ये है कि जिस दरख्त की वो पूजा किया करते थे उसका नाम ईका रखा हुआ था। तो उसके सामने वो एक
नौजवान कंवारी लड़की को हर 3 महीने के बाद एक नौजवान कंवारी लड़की को ज़िबा किया जाता था और उसके जिस्म के हिस्सों को मुख्तलिफ पार्ट्स में काट के दफन कर दिया जाता था। कहा जाता था कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारे कारोबार की बरकत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। यही नहीं बल्कि ज़िना और फ़हाशी इस हद तक बढ़ गई थी उनकी इस कौम में कि ये अपनी औरतों को, अपनी बीवियों और बहनों को अपने कारोबार की जगह पे नीम-मुर्रियाँ लिबासों में बैठा देते थे और जब गाहक उनके पास आता था तो शहवत के मारे वो उन औरतों में मसरूफ़ हो जाता था और उसका फ़ायदा वो ये उठाते थे कि ना सिर्फ़ नाप-तोल में कमी करते थे बल्कि कई दफ़ा वो अपने माल को भी तक तब्दील कर दिया करते थे और जो ओरिजिनल माल होता था वो नहीं देते थे। ग़र्ज़ ये कि हर किस्म की बदकारी और सबसे बड़ा जो बदफ़ेली थी इनकी वो ये थी कि वो अ, औरतों को इस्तेमाल करते थे अपने कारोबार के लिए। तो ऐसे में अल्लाह ताला ने अपने एक बरगज़ीदा बंदे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया इस कौम की इस्लाह का और आपको नबूवत अता फ़रमाई। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम मदियन से थे। उनके वालिद का नाम मिकाइल था और वो भी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम के बाद तीसरे नबी थे जो अरब पर उतारे गए। और इनकी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की और इनकी कौम के बारे में काफ़ी डिटेल से सूरह अराफ की कुछ आयतों में आया है। मैं आपको भी थोड़ी देर में उसको पढ़ के सुनाती हूँ, लेकिन जो अहम बात थी वो ये थी कि क्योंकि ये लोग नाप-तोल के बेईमानी करते थे और फ़हाशी और दूसरे गलत कामों में मुलविस थे, तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कई बार इन लोगों को रोकने की कोशिश की। तो इन्होंने खुद अपने मुँह से कहा कि अगर तू सच्चा नबी है, तो हमारे लिए कोई आसमान का टुकड़ा गिरा दे। अच्छा, यहाँ एक बात मैं बताऊँ कि अल्लाह ताला ने किसी भी नबी को बग़ैर मोजज़े के नहीं भेजा है। हर नबी को आप देख लीजिए कि किसी न किसी मोजज़े के साथ भेजा है, क्योंकि नबी को अपने आप को प्रूफ़ करना होता था दूसरे लोगों को। तो अल्लाह ताला इसलिए हर मौज़ा आप देख लीजिए, जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मौज़ा था कि वो जब भी हाथ फेरते थे तो मुर्दा भी ज़िंदा हो जाता था, सेहत तंदुरुस्ती मिलती थी और असा को ज़मीन पे अगर कोई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने गिरा के फ़िरौन के ख़िलाफ़ जो है वो एक तरह से मौज़ा दिखाया और अज़दा बनाया और बहुत सारे मौज़ात हमें मिलते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुझसे मिलता है कि इमली के कहते हैं ना, अंगुष्ठ के एक इशारे से चाँद को 2 टुकड़े कर दिया। तो इस तरह से ये देखिए कि मोज़े के अगर हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करें तो मुझे इसके 4 हिस्से नज़र आते हैं कि एक तो ये कि खिलाफ़े आदत कोई कानून दिया जाए, यानी कोई बात हो जो आम लोग ना कर सकते हों या आम ना हो, अनोखी कोई बात हो, उसको हम मुआवज़ा कहते हैं। हम वैसे भी कहते हैं ना कि ये तो मुआवज़ा ही हो गया है, इसका मतलब ये कि वो बात पॉसिबल नहीं थी, पॉसिबिलिटीज़ में नहीं आती थी, मगर हो जाए तो। दूसरा ये कि मुआवज़ा जो है ना वो हमेशा नबी के हाथ में हुआ है या रसूल के हाथ में हुआ है। ये और तीसरी बात ये कि औरतों पे ज़ाहिर नहीं होता। आप ये देखिए, कोई भी औरत जो है वो नबी नहीं थी। अल्लाह ताला ने अम्बिया जिनको भी बनाया है वो मर्द हज़रात थे। और चौथी बात जिसको मैं समझती हूँ कि ये मुआवज़ा हमेशा वो होता है जिसमें चैलेंज किया जाए किसी को। जैसे आप देखिए कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भी चैलेंज किया गया, जितने भी हमने पढ़े हैं, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को भी चैलेंज किया गया, हूद अलैहिस्सलाम को भी चैलेंज किया गया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी एक तरह से चैलेंज किया गया। यानी अम्बिया की ख़ास तौर पे जिन अम्बिया की कौमों पे अज़ाब नाज़िल हुआ है, उन लोगों ने किसी न किसी हद तक अपनी कौम को चैलेंज किया। तो हज़रत शुएब के साथ भी यही हुआ कि उनकी कौम ने उनको चैलेंज किया कि अगर तुम सच्चे हो तो तुम हमें ये फ़ालतू की बातें ना सुनाओ, हमें कोई भी अज़ाब ला के दिखाओ, चलो कुछ नहीं तो आसमान से एक टुकड़ा ही गिरा दो अज़ाब का। यहाँ थोड़ा-सा मैं कुरान पाक का रेफ़रेंस देना चाहती हूँ। सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 84 से लेके 90 तक का मैं आपको तर्जुमा सुनाना चाहती हूँ। इसमें इरशाद बारी ताला है, और मदियन की तरफ हमने उनके हम कौम शुएब को भेजा।
یعنی میں نے بتایا تھا نا کہ شعیب علیہ السلام جو تھے وہ مدین، اہل مدین ہی تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی ہے، تو ناپ اور تول پورا پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان لاؤ، اور ہر راستے پر یوں نہ بیٹھو کہ راہگیروں کو ڈراؤ، اور اللہ کے راستے سے ایمان لانے والوں کو روکو، اور تم اس میں ٹیڑھا پن کی تلاش کرو، اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تو اس نے تمہاری تعداد میں اضافہ کر دیا تھا، اور دیکھو فسادیوں کا کیسا انجام ہوتا ہے۔ اور اگر تم میں ایک گروہ اس پر ایمان لائے جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، اور ایک گروہ اس پہ ایمان نہ لائے، تو تم انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس کی قوم کے متکبر سردار کہنے لگے اے شعیب، ہم ضرور تمہیں اور تمہارے ساتھ والے مسلمانوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے دین میں آ جاؤ۔ فرمایا کیا اگرچہ ہم بیزار ہوں، بے شک پھر تو ضرور ہم اللہ پر جھوٹ باندھیں گے اگر اس کے بعد بھی ہم تمہارے دین میں آئیں، جبکہ اللہ نے ہمیں اس سے بچایا ہے، اور ہم مسلمانوں میں کسی کا کام نہیں کہ تمہارے دین میں آئے مگر یہ کہ ہمارا رب اللہ چاہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم میں اور ہماری قوم میں حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور تو سب سے بڑا اور بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اور اس کی قوم کے کافر سردار بولے کہ اگر تم شعیب کے تابع ہوئے تو ضرور نقصان میں رہو گے۔ تو شدید زلزلے نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا، تو صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے تھے۔ اس سے آگے آیت 91 بھی سنانا چاہوں گی، 91، 92، 93 تینوں آیتیں سنانا چاہوں گی آپ کو۔ وہ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا ایسے ہو گئے گویا ان گھروں میں کبھی رہے ہی نہ ہوں۔ شعیب کو جھٹلانے والے ہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو شعیب نے ان سے منہ پھیر لیا اور فرمایا اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، تو کافر قوم پر میں کیسے غم کروں۔ اس سے اگلی آیت بھی میں تھوڑی سی آپ کو سنا دیتی ہوں۔ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہ بھیجا مگر ہم نے اس کے رہنے والوں کو سختی اور تکلیف میں پکڑا تاکہ وہ گڑ گڑائیں، پھر ہم نے بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل دی، یہاں تک کہ وہ بہت بڑھ گئے اور کہنے لگے بے شک ہمارے باپ دادا کو بھی تکلیف اور راحت پہنچتی رہی ہے۔ یہاں جیسے کہ آپ نے سنا کہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کئی دفعہ ان کو تبلیغ کرتے رہے، لیکن ان لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو یہ دھمکی دی کہ آپ کو اور آپ کے پیروکاروں کو جو مسلمان ہو چکے ہیں ہم بستی سے نکال دیں گے۔ اور اس بستی کے ساتھ ہی انہوں نے یہ مذاق بھی اڑایا حضرت شعیب علیہ السلام کا کہ اگر تم واقعی نبی ہو اور تم چاہتے ہو تو تم پھر ہم پر آسمان کا کوئی عذاب یا آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو۔ اب ہوا یہ کہ اللہ جو ہے وہ جب نبی پریشان ہو جائے اور اللہ سے التجا کرے تو اللہ اس کی ہمیشہ سنتا آیا اور ہمیشہ سنتا آیا ہے۔ تو یہ ہوا کہ اس دفعہ کا عذاب جو حضرت شعیب کی قوم پہ آیا وہ یہ آیا کہ ان سے ہوا روک دی گئی، اور وہ جو ایسے علاقے میں رہتے تھے جہاں گھنے درختوں کا سایہ تھا، اللہ کی قدرت دیکھیے کہ وہاں اس قدر گرمی پڑی کہ ایک ہفتے تک ہوا بالکل رک گئی اور سب بیزار ہو گئے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک
بادل کا ٹکڑا نظر آیا تو سب لوگ یہاں تک کہ عورتیں بچے سب اس ٹکڑے کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے کہ وہ تھوڑی سی ٹھنڈک یا سایہ لے لیں گے، لیکن اس میں اللہ کا عذاب شامل تھا۔ اللہ نے وہاں سے اتنا زبردست پہلے زلزلہ لائے، اور زلزلے میں جب وہ لوگ سو رہے تھے تو کافی لوگ ہلاک ہو گئے اور ان کو ہلاکت ملی، اور اس کے بعد آسمان سے بجلی گری جو اس بادل کے ذریعے گری، اور یوں پوری کی پوری قوم شعیب جو ہے وہ اپنے کیے کی سزا بھگتنے لگی، اور مدائن جو اس وقت کا بہترین شہر تھا بالکل خاک کا سا منظر دینے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب اور ان کے پیروکاروں کو اس وبا اور اس مشکل سے دور رکھا، اور کچھ جگہوں پہ یہ لکھا ہے کہ حضرت شعیب اس کے بعد جو ہے وہ مکہ چلے گئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں یہ آتا ہے کہ یہ جب وہ مدائن آئے تھے تو ان کا جو سامنا تھا وہ حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوا، اور انہی کی ایک صاحبزادی سے انہوں نے نکاح فرمایا تھا۔ تو جب ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کریں گے تو انشاءاللہ حضرت شعیب علیہ السلام کا تھوڑا سا ذکر اور کریں گے۔ ایک روایت ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو 400 سال کی زندگی ملی، اور کچھ جگہوں پہ یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کرانے کے بعد مکہ تشریف لے گئے تھے، اور وہیں پہ ان کا انتقال ہوا۔ واللہ عالم، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کی ڈیٹیلز 2 دفعہ ملتی ہیں، اور کس کے صحیح ہونے کا ہمیں معلوم نہیں پڑ پاتا، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، مگر میں اسی لیے دونوں کا ذکر کر دیتی ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہو سکے تو میرے ماں باپ کے لیے دعا کیجیے گا، اور تھوڑا سا کبھی کبھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے لائک کا بٹن دبا دیا کریں، اچھا لگتا ہے۔ اللہ حافظ۔